Khorang saldi poro bayab rogwai tukunani thangai Manu Twimao Kochogwi thangkha Kumargat Kanchanbari amsaini Bisinwichi Omarni Khoroksa Sikla mung Manu Koktuma mankhena amjai thangai sogikya Kumargat thanani police NDRF te fire service ni adong rok paithago damdok jora chaitugui naitungmani yagulo Kumargat be chora amjayo mangkha bini mangkthei Bayab rogwai tukuna thangai Kumargat Kanchanbari amsaini Bisinwichi Omarni Khoroksa Sikla Manu Twimao Kochogwi thangmani party mungo kemangmamo klaijak nukhuni borong khobai amsain jo tolukurok Koktuma saimanjaka srang saldi poro bayab rogwai baksa khe Manu Twimao tukunani thangmani Kumargat Kanchanbari amsaini Bisinwichi Omarni Khoroksa Sikla pheba tukulaimani kasaro ajum sati juwaro klugai thangkha sanun dotto logi no Kumargat thanao rohjaka Koktuma party mungni Koktuma mankhino amsayo thang soike NDRF te fire service ni adong rok naitu mungni samungo NDRF ni logyo yagrikha amsaini aromnai lukurok pheba horjora yang uyang naitumani yagulobo manliya bono NDRF ni adong rok bono naitugui tiklai manya sakno soya tongnai naitu mungni samung honi saka NDRF ni Khoroksa ojoma इसका मतलब इन्फॉर्मेशन मिला था करीब 3:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस कांचनबाड़ी विलेज में एक लड़का डूब गया है तो हमको तुरंत 3 बजे में 3:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिला था हम विदिन 20 मिनट के अंदर आके इधर पहुंचा और 4:15 मिनट में हम ऑपरेशन शुरू किया अभी ऑपरेशन ये जारी है तो सर वो अभी कोई पता चला क्या अभी कोई पता नहीं चल रहा है हमारा ये डीप डाइवर जो है आप देख रहे हैं डीप डाइवर अभी सर्चिंग कर रहे हैं तो क्या क्या मशीन यूज किया है इसमें हम हमारा जो डीप डाइविंग शेयर है डीप डाइविंग है और डीप डाइवर्स होता है डीप डाइविंग शेयर है उसी से तो अभी तक तो नहीं मिल रहा है तो क्या है हाँ ठीक है अभी हमारा टाइम लगेगा अभी एग्जैक्ट पिन पॉइंट जगह कहाँ है वो भी थोड़ा हमको इसे कोई बेहतर कोई मशीन है क्या हाँ अभी फिलहाल हमारे पास ये है डीप डाइवर सेट है हम डीप डाइवर मदद से सर कितने समय से चल रहा है ये करीब अभी 1.25 घंटा जैसा हो गया सर उसका नाम कुछ पता चला क्या लड़का का नाम है सानू दत्ता है इसका सानू दत्ता है ये कांचनबाड़ी का बला है paithako damdok jora chaitugui naitumani yagulo horni damsar jora Kumargat betchora amjayo mankha bini mangkthei tiniti samani yagulo amjai sakhamno horjaka thika hni saka bono sagnai nei rok আমাদের কাঞ্চনবাড়ি এলাকার একটা ছেলে তার বন্ধুর বাড়িতে বেড়াইতে আসছিল বেচারাতে জলে স্নান করতে নামছিল দুপুরবেলা তার অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে এলাকার তরফ থেকে এনডিআরএফ টিম আসে পরবর্তী সময় আমাদের ফটিগ্রায়ের স্থানীয় কিছু ছেলেরা আছে যারা মাছ ধরার সঙ্গে যুক্ত এবং গত বছরও এইভাবে ফটিগ্রায় ব্রিজের নিচে দুটা মেয়ে মারা গেছিল দুটা মেয়েকেও তারা রিকভারি করেছে আজকেও যে ছেলেটা মারা গেল সানু দত্ত কাঞ্চনবাড়ি বাড়ি তাকেও তারা রিকভারি করেছে সরকার যেন তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাদের যাতে প্রতি মাসে একটা অনারিয়াম ভাতা হিসাবে সরকার তাদেরকে দিতে পারে আমি সরকারের কাছে সেই আর্জি জানাচ্ছি এলাকার সুনাগরিক হিসাবে লাইথানাই বিষয়বো অবাহাইখেনো Manu Twimao tukunani thangai gologi thimani khorongni mare sikli yangte khaksa phaiseng damdok jorani yagulo Manu Twimao sanu dottoni mangkhathi manmani Koktuma mankheno kha khamo kosokha nukuni borokno khobai amjin jo tolukurok Kumargat ni simi biblobni kokthom Chini Khorang